Good morning, girls. Unit 6. Only joking. Only joking. Only joking عندنا هنا بالpage 80. صفحة 80. Only joking معناتها فقط أمزح. فقط للمزاح أو أمزح. هنا عندنا match the captions to the cartoons. هنا عندنا مقولات وعندنا صور. مقولات وصور. طبعا المقولات لما تشوف فيها ما راح يعني تنطبق 100% على الصورة. ليش؟ لأن مقولة يعني شلون اللغز للمزاح فقط، يعني مو تنطبق 100%. هسه راح نشوف شنو المقصود. A. حميد always said he wanted to work in a bank. حميد دائما كان يقول إنه يريد أن يعمل في البنك. نباوع للصورة هنا الأدنى. Number 2. حميد always said he wanted to work in a bank. لما نباوع للصورة هنا عندي مثلا رقم 2 نشوف هنا عندنا circus. A man holding a bag. Man holding a bag. وهذول اثنين أشخاص are talking. Two people are talking. فهنا شو يقول؟ إن حميد always said he wanted to work in a bank. هو قال دائما إنه يريد يشتغل بالبنك. شو هذا هنا واقف على السيرك يشتغل، يعني يشتغل ويا أهل السيرك، بس هو ما لابس اللبس مالتهم. It's only joking. هذا فقط للمزاح. My boss promised to carry it this time. My boss المسؤول عن العمل مالتي أو المدير مالتي promised وعد to carry it this time أن يحمله هذه المرة. See the picture 1. عندنا two donkeys carrying حمارين carrying يحملون أشياء ثقيلة. فأتوقع أن الكلام اللي بيناتهم شي يقول؟ مديري هاي المرة وعد إنه هو اللي يشيلهم، شو إحنا اللي شايليهم. It's only joke. هذا فقط للمزاح. شوفوا الرقم 3. They said they had swimming pool. هم قالوا إن لديهم مسبح. باو هنا بالpicture number 4. A little swimming pool. يعني مسبح من هذا الصغيرون. واثنين بنات يتحدثون يقولون They said they had a swimming pool. هم قالوا إن لديهم مسبح، بس ما توقعنا إن المسبح يكون هذا الكبر. That's only a joke. Number 4. He said I had lost weight. هو قال إنني فقدت بعض الوزن. نباوع إن هنا عندنا الهيبو. هيبو فرس النهر يسمونه هيبو. ومعروف إنه فرس النهر كلش ضخم وسمين. they are laughing at him. يضحكون عليه ويقولون he said he had lost a weight. يقولون إنه هو فقد بعض الوزن. وين هذا الوزن اللي فقده؟ That's only a joke. هذا بالنسبة لصفحة 80. صفحة 81 page 81. The doctor advised me to stay in bed. The doctor advised me to stay in bed. الطبيب نصحني بأن أبقى للفراش. مثل ما تشوفون هذا عندنا reported advice. reported advice. الموضوع اللي أخذناه من يومين. reported advice. Read the speech bubbles and answer the questions below. اقرأ المقولات وجاوب على الأسئلة تحت الصور. Let's take a picnic to the park. Let's take a picnic to the park.
دعنا نذهب في نزهة. بيكنيك معروف عنا إنه نطلع برا ناكل. نزهة في الحديقة. سمير. عدنان said. عدنان قال Shall I get tickets for everyone? Shall I get tickets for everyone? هل أجلب تذاكر للجميع؟ Kettle. Don't come near me. I've got a really nasty cold. لا تقترب مني. أنا لدي برد شديد. فؤاد. You ought to learn how to use computer. ought to مثل should. ought to هي مرادفة للshould. You ought to learn how to use computer. يجب عليك أن تتعلم كيف أن تستخدم الكمبيوتر. جابر. I will call if I'm going to be late. I mean it really. سوف أتصل إذا تأخرت. أنا أقصد هذا حقا. سلوى. Mom, don't forget to buy Faisal's birthday present. أمي لا تنسينا أن تشتري هدية عيد ميلاد فيصل. نباوع هسه للأسئلة الجوة. Who advised someone to do something? Who advised someone to do something? من الذي نصح أحدهم بأن يقوم بشيء ما؟ فؤاد. ليش فؤاد؟ You should أو you ought to learn how to use computer. يجب عليك أن تتعلم كيف أن تستخدم الحاسوب. فهنا هو جاي ينصح أحدهم أن يقوم بشيء ما. Who offered to do something? Who offered to do something? من الذي عرض أن يقوم بشيء؟ Who offered to do something? نتذكر الأوفر كان عندنا shall I get tickets for everyone؟ هل أجلب تذاكر للجميع؟ فإذن عدنان. Number 2 عدنان. Who promised to do something? Who promised to do something? من الذي وعد بأن يقوم بشيء ما؟ جابر. ليش جابر؟ هو وعد I'll call if I am going to be late. I mean it really. هو وعد بأن يتصل إذا تأخر. Number 3 جابر. Number 4 Who reminded someone to do something? من الذي ذكر أحدا بأن يقوم بشيء؟ عندنا سلوى. Mom, don't forget. لا تنسي. فهناش عندنا تذكير. لا تنسين أن تشتري هدية لفيصل. ذكرت والدتها بأن تشتري هدية فيصل. فعندنا هنا سلوى. Who suggested doing something? من الذي اقترح أن يقوم بشيء؟ suggested. doing something. عندنا هنا سميرة. Let's take a picnic to the park. اقترحت بأنه يذهبون ويتناولون الغداء برا. suggested. Who warned someone about something? من الذي حذر أحدهم بأن لا يقوم بشيء؟ Cattle. ليش don't come near me. I've got a really nasty cold. لا تقترب مني. هذا تحذير. لا تقترب مني. Don't come near me. I have got a really nasty cold. فهنا عندنا number 6 cattle. هسه شنو المطلوب من عندكم؟ المطلوب عندنا working groups
take turns doing these things. هنا ما عندنا، بما انه هسه احنا تدريسنا الكتروني فما نقدر نسوي groups ونسوي تبادل ادوار. فعندنا هنا make a promise, make a suggestion, make an offer, give a warning, give a reminder و give advice. فعندكم هذني الست حالات. اعطي promise وعد، suggestion مقترح، offer عرض، warning تحذير، reminder تذكير، و advice عندنا النصيحة. فأريد من عندكم تسوون 6 جمل تحذير، يعني مثل ما هنا عندنا، وتعطين الريبورتينج مالتها. يعني اكتب promise I am going to buy you a gift. أنا سوف أشتري لك هدية. I promise. هاي جملة. والreported speech مالتها شو تكون؟ تكون عبارة She promised me to buy me a gift. هي وعدتني بأنه تشتري هدية. فهذا راح يكون الواجب الهومورك مالتكم، أنه تكتبين جملة وتكتبين الreported مالتها. promise, suggestion, offer, warning, reminder و advice. هذني الست جمل. 6 جمل بالجملة العادية و6 جمل بالreported. هذا راح يكون الهومورك مالتكم. Good luck.